Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va commencer aujourd'hui le deuxième cours d'ostéologie du membre supérieur, la clavicule et scapula. Alors, واش راح نديرو في لو كور هذا؟ راح نهزو شاك اوس ونقراوه وحده. يعني راح نهزو لا كلافيكول نقراوها وحدها، سكابولا نقراوها وحدها، ليميروس نقراوه وحده، لو راديوس وحده، لولنا وحدها. واش راح نديرو؟ راح نقراو لا كونفيغوراسيون اكسترن دو سو اوس، يعني كيفاش جاي لوس من برا، كيفاش جايين لي فاس تاوعو، لي زيكستريميتي، tout ce qui concerne ce os من لي فاس تاوعو اي تو راح نقراوه عندها النهاية الطرف كل شيء راح نقراو فيه. الوغ ننزو لا كلافيكول. ايوا généralité قال لك le squelette du membre supérieur est relié au thorax par la ceinture scapulaire. C'est quoi la ceinture scapulaire? La ceinture scapulaire كما قلنا من قبل هي la ceinture اللي تخلي le membre supérieur attaché le squelette axial. معناتها هي اللي تخلي لك الذراعين هذو يلصقوا في le squelette axial du corps. Elle est constituée de deux os, la clavicule et la scapula. Alors la clavicule c'est un os pair allongé. C'est quoi pair? معناتها في زويجة، معناتها نلقاو un os de clavicule في la gauche ونلقاو واحد آخر في la droite. Allongé ou bien situé horizontalement, معناتها allongé جاي أفقيا. C'est un os long en forme de S itéré ou bien un S italique. Il s'articule en dedans. شو معناتها en dedans؟ معناتها راح يكون عنده une extrémité en dedans. معناتها en dedans معناتها الميديال بيان l'axe du corps. تشوف l'axe du corps الوسط تاع الجسم، و une autre extrémité latérale ou bien une autre extrémité اللي تشوف البرة تاع الجسم، معناتها رايحة للبرة تاع الجسم. ايوا دونك حيكون عنده une articulation en dedans avec le manubarium sternal. حنشوفوا le manubarium sternal اللي تابع le sternum. Et en dehors معناتها للبرة حيكون عنده une autre extrémité qui forme une articulation avec l'acromion de la scapula. Elle présente à décrire deux faces. معناتها زوج واجهات، واجهة علوية وواجهة سفلية. معناتها une face supérieure une face inférieure. Deux extrémités معناتها deux épiphyses. هذو لي زيبيفيز ولا النهايات الطرفيه تاعو حتكون وحده ميديال اللي راح تفورمي لنا l'articulation en dedans et l'autre latérale qui va former l'articulation latérale ou bien externe avec l'acromion de la scapula. La mise en place de la clavicule معناتها كي نهز لا كلافيكول هكذا كيف راح نعرفها وين جاي لو وين يجي لتحت وين يجي لفوق. قال لك كي نهز لا كلافيكول حنشوف اون با. قال لك اون با يعني الجهه السفليه راح تكون باسي بار اون غوتيير. سي كوا اون غوتيير؟ معناتها واحد شغل نفق هكذا اللي راح يفوت تحت لا كلافيكول. باركوري دون غوتيير. وين تلقى ديك لا غوتيير عرف بلي ديك راك تشوف الجهه التحتانيه. كي تشوف الاكستريميتي ابلاتي ولا النهايه الطرفيه اللي جاي بلاتي ça veut dire que راك تشوف ابلاتي ça veut dire que راك تشوف en dehors معناتها راك تشوف الجهه اللي جايه للبرا. كي تشوف ليكستريميتي اروندي معناتها راك تشوف الجهه ليكستريميتي médiale ou bien interne de la clavicule. Alors c'est ça la clavicule. On a deux extrémités, une extrémité avec le manubarium sternal ici, une autre extrémité latérale ou bien d'ailleurs تشوف البرة تاع الجسم راح تكون une extrémité qui va s'articuler avec l'acromion du scapula. هذه la clavicule كما نشوف فيها عندها deux faces، عندها deux bords et deux extrémités. Très bien. قال لك les faces. On va commencer avec les faces de la clavicule. On a la face supérieure. معناتها الواجهة السفلية العلوية تاع la clavicule. هذه la face supérieure قال لك elle est lisse, sous-cutanée et palpable. Ça veut dire lisse معناتها مرطبة lisse. sous-cutanée معناتها جاي غير تحت الجلد. بالبابل معناتها نقدر نقيسها غير بيديا، نقدر نشوف ونقيس l'extrémité ou bien la face supérieure de la clavicule. هذه la face supérieure راح نشوفوا واش تبريزونتي لنا معناتها واش فيها. هذه la face supérieure de la clavicule قال لك حين نلقاو dans son le tiers médial معناتها الثلث تاعها اللي جاي au côté médial، معناتها اللي جاي au côté du l'axe du corps. راح نلقاو فيها insertion du muscle clido occipital ou bien clidomastoïdien. كاين اللي يسميوه كليدو اوسيبيتال كليدو ماستويديان، كاين اللي يسميوه ديريكتومون لو ستيرنو كليدو ماستويديان. و دون سون تيير لاترال حين نلقاو اون انسيرسيون دو muscle deltoïde
deltoïde هذا وعلاش سميوه deltoïde parce que عنده la forme delta معناتها la forme مثلث تاع المثلث تاع triangle هذيك la forme delta هذيك هذا لو muscle deltoïde عنده la forme delta ايوه دوك نشوفوهم en avant معناتها هذا لو deltoïde يكون صح في لو تيير لاترال مي في الجهه الاماميه في الجهه الاماميه تلقى لو muscle deltoïde في الجهه الخلفيه تلقى لو ترابيز في لو تيير لاترال في لو تيير لاترال فيه زوج جهات جهه اماميه جهه خلفيه الجهه الاماميه تلقى فيه لو ترابيز antérieur le trapèze postérieur deltoïde antérieur trapèze en arrière ou bien postérieur et le deltoïde en avant et deltoïde en avant ou bien en l'antérieur. Très bien. هنا on peut définir لهنا نلقاو لهنا قلنا le tiers médial ها هو le tiers médial حين نلقاو فيه SMC c'est que sternocleidomastoïdien نلقاو l'insertion du muscle sternocleidomastoïdien لهنا عندنا la surface articulaire sternale اللي حتكون en dedans معناتها l'axe du corps ولا هنا في le tiers latéral ou bien le tiers اللي حيكون en dehors حين نلقاو en avant le muscle deltoïde ها هو le muscle deltoïde et en arrière le muscle trapèze. Alors on va نشوفوا d'autres schémas. نشوفوا d'autres schémas. là عندنا la face la face supérieure de la clavicule la face supérieure de la clavicule elle est lisse sous-cutanée et palpable. Alors راح نلقى فيه عندنا deux extrémités كما كنتوا تشوفوا هنا une extrémité avec le manuberium sternal لهنا une extrémité qui va s'articuler avec l'acromion du scapula. هذه l'extrémité قلنا عندك في le tiers تاعها في le tiers médial تاعها راح تبريزونتي لنا une insertion du muscle sternocleidomastoïdien. C'est ça هذا هو le muscle sternocleidomastoïdien là qui vont remarquer par la couleur bleue. هذا le muscle c'est le sternocleidomastoïdien كما نشوف voilà في la face supérieure تاع la clavicule راح يدير insertion هاي l'insertion du muscle sternocleidomastoïdien qui va être au bord supérieur de la aux faces supérieures de la clavicule وعلاه سموه sternocleidomastoïdien parce qu'il يبدا في le sternum كما نشوفوا هنا في le sternum ويخلص ويبدا ثاني ويقيس في la clavicule ويروح ديريكت le processus mastoïdien ou bien le processus mastoïdien اللي جاي في l'os occipital معناتها في la face inféro-postérieur du crâne معناتها في الجهه الوراء تاع الجمجمه في الجهه السفليه من الوراء راح نلقاو ثم ان بروسيسوس ماستويديان واحد الطلعه هكذا تاع شغل الطلعه تاع لو بروسيسوس ماستويديان وانا البروسيسوس شنو معناتها بروسيسوس باسكو قلنا شاك اي حاجه سايونت معناتها حاجه طلعه حنسميوها اذا كانت ارتيكولير حين تمد ارتيكولاسيون افيك ان اوس افيك ان اوتر اوس حنسميوها une tête ou bien condyle. إذا كانت ماشي articulaire راح تمد معناتها insertion musculaire ou bien tendineuse ولا راح نسميوها un processus ولا un tubercule ولا tuberosité سميناه le processus mastoïdien كيما لهنا قلنا le sternocleidomastoïdien هذا هو le sternocleidomastoïdien. عندنا في la face في la face supérieure مازلنا في la face supérieure au côté latéral في le tiers latéral شوفوا هاي تمد insertion le muscle deltoïde ها هو le muscle deltoïde هذا اللي qu'on peut remarquer par le bleu هذه la couleur bleue لهنا هذا هو سي le muscle deltoïde شوفوا la forme تاعو عنده la forme تاع مثلث دلتا هذا هو le muscle deltoïde راح يكون en avant معناتها للقدام. وعندنا en arrière نشوفوا le muscle trapèze ها هو le muscle trapèze هذا هو المسكل ترابيز اللي راح راح يكون عنده une insertion musculaire في le tiers latéral في en arrière راح يكون l'insertion du muscle trapèze. ايوه très bien راح نشوفهم كامل. قلنا la face supérieure c'est ça la face supérieure شفنا فيها le muscle trapèze deltoïde ها هي l'SMC c'est le sternocleidomastoïdien. عندنا la face inférieure معناتها الجهة السفلية الواجهة السفلية elle est présente في la partie moyenne la gouttière. c'est quoi une gouttière قلنا نافق قلنا دائما كما قلنا قبل في la mise en place قلنا une gouttière ou bien un sillon
ou le sillon la gouttière ou bien le sillon du subclavière maintenant النفق تاع le subclavière وعلاه سموه le sillon du subclavière parce que دوك راح نشوفوا باللي تما راح يدير le muscle subclavière تما واش معناتها المسكل subclavière معناتها تحت لا كلافيكول subclavière معناتها تحت كلافيكول ثم راح يدير l'insertion musculaire في هذيك لا غوتيير ولا في ذاك النفق sur ces deux lèvres معناتها الشفتين هذوك تاع النفق هذاك راح نلقاو insertion de la ponnévrose clavi pectoro-axillaire. C'est quoi la ponévrose ou bien la fascia? La fascia ou bien la ponévrose, c'est la même chose. La fascia ou bien la ponévrose, نقدروا نشوفوها شتو كيما ناكلوا الدجاج ولا اللحم، هذيك اللحمه هذيك البيضه هذيك اللي نلقاوها مع فوق اللحم، نلقاوها فوق اللحم ولا تسيباري ما بين اللحمه واللحمه، هذيك اللحمه هذيك البيضه هذيك الشفافه هذيك، c'est ça la ponévrose. Le rôle de la ponévrose, c'est que chaque muscle راح تسيباري على خوه، chaque muscle راح تسيباري على خوه، نسموها la ponévrose ou bien la fascia. La ponévrose clavi, pectoraux, axillaire, clavicule, pectorale et axillaire. Et sur sa lèvre antérieure, في الشفة الانتérieure راح يكون le ligament coraco-claviculaire. C'est quoi coraco? Coraco معناتها يجي من le processus coracoïde. Claviculaire c'est que راح يجي يقيس في la clavicule. معناتها من le processus coracoïde la clavicule راح يكون كاين un ligament اللي راح يمد une insertion تاعو في la lèvre antérieure تاع la gouttière تاعنا. Alors, en dedans, donc en dedans, شفنا la partie moyenne, donc نشوفوا en dedans معناتها الجهة أنا دوكا في la face inférieure، شوف la face inférieure في la moyenne la partie moyenne تاعها، donc نروحوا نشوفوا en dedans ونزيدوا نشوفوا en dehors. En dedans تاعها معناتها الجهة الأمامية، الجهة اللي تروح l'axe du corps ou bien le médial تاع le corps، عندنا en dedans de la gouttière la tubérosité costale. C'est quoi une tubérosité؟ قلنا ذي خطرة قلنا la tubérosité معناتها جات من لا سايي، شاك سايي تقدر تكون ارتيكولير نسميوها تيت بيان كونديل، ماشي ارتيكولير نسميوها نقدروا تيبوروزيتي بروسيسوس ايبين. لهنا عندنا تيبوروزيتي معناتها جايه طلعه، يعيطوا لها تيبوروزيتي كوستال، معناتها كي واحد طلعه هكذا يعيطوا لها لا تيبوروزيتي كوستال. تقدر تشوفها في لا فاس ميديال دو لا فاس انفيريور في لا فاس ميديال la face médiale de la clavicule رانا في l'inférieur au côté médial نقدروا نشوفوا هذيك la tubérosité costale حتمد une insertion du ligament. هذه la tubérosité costale حتمد une insertion du ligament costoclaviculaire. C'est quoi un ligament costoclaviculaire؟ راح نشوفوه دوكا attends les ligaments costoclaviculaires bien نكملوا كامل بعد نشوفوا chaque ligament ونشوفوهم كامل. عندنا en dehors de la gouttière عندنا معناتها كي نروح اون ديور لا غوتيير معناتها في اللاتيرال على لا غوتيير معناتها في لو كوتي لاتيرال تاع لا فاس انفيريور واش راح نلقى؟ راح نلقى اون arrière le tubercule conoïde, insertion de ligament conoïde, et en avant le tubercule trapézoïde. Tubercule معناتها طلعه tubercule c'est un tubercule trapézoïde, surface triangulaire. هذا trapézoïde عيطوا le tubercule trapézoïde ou bien c'est une surface triangulaire d'insertion pour le ligament trapézoïde. Alors عندنا en arrière de le dehors عندنا en avant et en arrière عندنا tubérosité في l'avant tubercule conoïde insertion du ligament conoïde et en avant عندنا le tubercule trapézoïde qui va donner une surface, c'est une surface triangulaire qui va donner insertion pour le ligament trapézoïde. Très bien. شوفوا هذو شوفوا on parle 3D. Très bien. Alors c'est ça le ligament costoclaviculaire. شوفوا la gouttière تاعنا. Alors هذه la face inférieure, c'est ça la face inférieure. Là dans la partie moyenne, on peut marquer une gouttière qui va bien le sillon subclavière. هذا le sillon subclavière qui va donner une insertion à le muscle subclavière. نلقاو فيه deux lèvres هذوك une lèvre antérieure et une lèvre postérieure. قلنا احنا اللي تهمنا c'est la lèvre antérieure qui va alors lèvre antérieure et postérieure c'est les mêmes. Alors la lèvre واش حتمد une insertion à le muscle pectoraux claviculo axillaire et la lèvre antérieure spécifiquement حتمد une insertion à le ligament coraco-claviculaire معناتها يبدا من le processus coracoïde ويخلص بلا clavicule.
الوغ عندنا لهنا معناتها هذه كما تشوفوا في هذه لومبرانت هذه هي سي لا توبيروزيتي الطلعه هذه اللي رانا نشوف فيها هنا سي سا لا توبيروزيتي دو توبيروزيتي كوستال او بيان لا توبيروزيتي اللي حتمد الكوستال هذيك لا توبيروزيتي كوستال هي راح تمد ليغامون كوستو كلافيكولير نزيدو نشوفوها هنايا نزيدو نشوفوها بارتي supérieure inférieure هاي tuberosité costale c'est ça la tuberosité costale شفناها la tuberosité costale اللي حتمد une insertion à le ligament costoclaviculaire هنا نلقاو une gouttière هذه لا gouttière اللي هنا حتكون في الوسط حتمد un sillon du muscle subclavier